بادئ بدء نشكر حاج محمود على هذه الجلسة المباركة وإكرامه وجمعنا على الصلاة على حبيب الله ورسوله. Kita pertama mengucapkan terima kasih kepada Haji Mahmud atas jamuannya dan penghormatannya kepada kita semuanya. Kita bisa berkumpul di majelis yang mulia ini. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمده بالصحة والعافية والأرزاق الحسية والمعنوية هو وأهل بيته ومن أحاطت به شفقة قلبه. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Haji Mahmud diberikan sehat wal afiat, juga diberikan keluarganya sehat wal afiat dan kita semuanya. Amin. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا صلى عليك الله بك يا مشفع خصنا وحبانا وعلى آلك الأطهار معدن سرك الأسمى فهم سفن النجاة حمانا. Beliau memulai pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian beliau bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan beliau adalah orang yang bisa menyelamatkan kita di dunia dan akhirat. ما أجمل أن يجتمع المؤمن مع إخوانه. Betapa indahnya ketika seseorang mukmin itu berkumpul dengan saudara-saudaranya. وعلى ماذا؟ على ذكر الله والصلاة على حبيبه ومصطفى. Dan berkumpul untuk apa? Yaitu berkumpul untuk berzikir kepada Allah dan bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. لأن في الصلاة على الحبيب المصطفى النجاة والفوز والمغنم وقضاء الحوائج. Karena bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat keberuntungan, terdapat keuntungan dan terdapat semuanya itu adalah menguntungkan bagi kita semuanya. ومن صلى على النبي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10 أي رحمه الله 10 رحمات ويكفي الإنسان لو رحمه الله رحمة واحدة تسعه. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika ada orang bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah bersalawat kepada orang tersebut 10 kali. Maksud Allah bersalawat kepadanya 10 kali adalah Allah ngasih rahmat 10 kali. Dan cukup satu salawat, satu rahmat dari Allah untuk kita. Apalagi ini Allah ngasih salawat 10 kali. ومن صلى عليه 10 حين يصبح وحين يمسي وجبت قال في الحديث وجبت له شفاعتي. Dan siapa orang yang bersalawat kepada Allah Subhanahu wa taala 10 kali pagi hari dan petang hari, maka dalam hadis sebutkan wajib bagi dia atau dia berhak untuk mendapatkan syafaatku. من صلى عليه 100 صلاة قضى الله له 100 حاجة من حاجات الدنيا 70 قال من حاجات الآخرة و30 من حاجات الدنيا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Dan siapa orang yang bersalawat kepada Nabi Muhammad 100 kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan hajatnya 100 juga. Yang 30 untuk hajat dunia dan yang 70 untuk hajat akhirat. في الحديث الآخر أنه من صلى عليه 1000 لم يمت حتى يرى مقعده من الجنة. Dan disebutkan di dalam hadis bahwasanya siapa orang yang bisa istiqamah salawat sehari 1000 kali, maka dia tidak akan mati kecuali telah melihat tempatnya di surga. ونحن في هذا المجلس كم مرة صلينا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Dan kita ini duduk di sini, kita ini berapa kali sudah salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam?
توسلنا بالصلاة على النبي بأن يقضي لنا الحاجات. Kita salawat kepada Nabi Muhammad SAW, kita minta untuk supaya hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. لأن بالصلاة على النبي تقضى الحاجات كما أخبر النبي الصحابي قال إذا تكفى همك ويغفر ذنبك ويقضى دينك. يعني تقضى الحاجات تقضى الديون بالصلاة والإكثار من الصلاة على النبي. Dan hal itu sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW ketika ada seorang yang bersolawat kepada Nabi besar Muhammad SAW, memperbanyak solawat kepada beliau. Disebutkan oleh kanjeng Nabi Muhammad SAW, kalau kamu perbanyak solawat kepadaku, maka akan dikabulkan hajatmu, akan dihilangkan kesumpakanmu, dan akan dibayarkan hutang-hutangmu atau akan dilunasi hutang-hutangmu. وهي من أكبر الوسائل التي يتوسل بها إلى الله سبحانه وتعالى لقضاء الحاجات، لغفران الذنوب، لتفريج الهموم والكروب، ماشي مثل الصلاة على النبي. Dan salawat kepada Nabi besar Muhammad SAW adalah salah satu perantara yang paling mujarab, yang paling ampuh untuk kita dikabulkan hajat kita, kemudian diampuni dosa-dosa kita, dan kemudian dihilangkan kesumpakan kita. يروى أن رجلا كان عليه دينا اقترض مالا وجاء وقت الأداء ولم يكن عنده شيء ليؤدي هذا الدين. Disebutkan ada seseorang laki-laki, dia punya banyak hutang. Ternyata ketika sudah jatuh temponya, dia tidak punya harta yang cukup untuk membayar hutang-hutangnya. فلما جاء وقت الأداء لم يكن عنده شيء، فجاء صاحب الدين يطالبه بها، فقال ما عندي، فقال إذن أشكيك إلى القاضي. Diceritakan suatu hari seorang yang dihutangi tersebut datang ke orang tersebut, mengatakan, ayo bayarkan hutang kamu. Maka orang yang punya hutang ini menjawab, aku tidak punya apa-apa untuk membayar hutang-hutangku kepadamu. Maka orang yang dihutangi mengatakan, lah kalau begitu aku akan laporkan urusan ini kepada hakim untuk memutuskan perkara ini. فشكاه إلى القاضي ودعاه القاضي فأخبره أنه معسر ما عنده شيء، قال أمهلك 3 ليالي أو حتى تؤدي الدين أو أحبسك. قال فذهب الرجل إلى بيته. Kemudian setelah dilaporkan kepada hakim, maka hakim tersebut memanggil orang, ditanya, kamu punya hutang yang harus kamu bayarkan, ayo bayarkan. Maka orang yang punya hutang ini mengatakan, saya tidak punya apa-apa untuk membayar hutang saya. Kemudian hakim memutuskan, ya sudah kalau begitu saya kasih kamu tempo 3 hari untuk kamu lunasi hutang-hutang kamu. Kalau kamu ternyata tidak bisa membayar hutang kamu, maka kamu akan dipenjara. Subhanallah, rajul اهتم بهذا الأمر حتى ذهب إلى بيته فرأت زوجته الصالحة ما على وجهه من الهم والغم والاغتمام بهذا، فقالت ما بك. Kemudian seseorang laki-laki ini yang ketika pulang ke rumahnya, dia itu merasa sumpek. Tapi ternyata dia punya istri yang salehah yang mendukung untuk laki-laki tersebut untuk membayar hutang-hutangnya. فقص لزوجته الأمر أنه عليه دين وحل عليه الحد، وقالت له فلنهرع للصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم، نشغل ليلنا كله هذه الليلة بالصلاة على النبي متوسلين بأن الله ييسر هذا الأمر والهم والكرب الذي نحن فيه. Kemudian setelah si istrinya ini melihat suaminya dalam keadaan sumpek,
Maka istrinya tanya, ada apa? Kamu kok sedih, kelihatan sumpek murung begitu? Maka suaminya menjawab, aku punya hutang dan aku belum bisa untuk membayar hutang-hutangku. Maka istri yang solehah tersebut ngasih usul, wahai suamiku, ayo kita banyak sholawat kepada Nabi besar Muhammad SAW supaya dihilangkan kesumpakan-kesumpakan kita dan supaya dikasih jalan keluar dan supaya kita dikabulkan hajat-hajat kita. فجلس يذكران الله ويصلان على النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليلهما كله حتى أخذتهم سنة قفوة ناما فرأى. Kemudian akhirnya kedua suami istri ini sepakat. Suami istri ini sepakat untuk semalam suntuk bersolawat kepada Nabi besar Muhammad SAW. Kemudian ketika dua-duanya ini bersolawat kepada Nabi besar Muhammad SAW sampai akhirnya datang rasa ngantuk kepada duanya, akhirnya kedua-duanya ini ketiduran. فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام. Kemudian keduanya itu sampai mimpi bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. يقول لهما في الصباح اذهب إلى التاجر الفلاني. Maka dalam mimpi tersebut Rasulullah mengatakan, nanti besok pagi kamu pergilah ke tempat fulan, وسيقضي لك حاجتك. Pergilah ke tempat si fulan, si A, untuk kamu akan dikabulkan hajat-hajatmu. وقال فذهب فاستيقظ الرجل على هذه الرؤيا وقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب إلى المكان الذي وصفه له رسول الله وحدده إلى ذلك الرجل ودخل فإذا بالتاجر ينتظره على الباب. ما أنا أقبل إلا ورحب به وهلل به وأجلسه وأكرمه وقال هذا دينك. ما الذي أخبرك بأمري؟ عاد ما تكلم الرجل قال قد رأيت رسول الله البارحة ما شاء الله يأمرني أنك إذا أتى فلان بن فلان فأدي عنه دينه أعطيه كذا كذا من المبلغ. Nah, kemudian setelah pagi hari, laki-laki ini yang tadi malamnya adalah mimpi kepada Nabi besar Muhammad SAW, pagi harinya pergi ke orang yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Ternyata ketika datang ke rumahnya disambut oleh pemilik rumah tersebut, mengatakan ahlan wa sahlan, ini adalah jumlah uang yang cukup untuk kamu bayar hutang. Ini orang ini bingung, saya belum ngomong, kok ini sudah tahu. Kemudian tanya, loh dari mana kamu tahu? Saya kan belum ngomong, kok kamu sudah tahu? Dibilang, iya, saya tadi malam juga ngimpi Rasulullah SAW untuk membayarkan hutang kepadamu. Sesuai dengan jumlah yang disebutkan oleh beliau, ini adalah jumlahnya. Saya berikan kepada kamu, belum ngomong ini. فذهب مسرعا فرحا مسرورا إلى القاضي لأداء هذا الدين فما أن أقبل على القاضي إلا والقاضي يبش في وجهه ويفرح بمجيئه ويكرمه فأراد أن يؤدي الدين قال دينك علينا. دينك القاضي يقول علينا. ما الأمر يا قاضي؟ ما الأمر؟ قال رأيت رسول الله البارحة ما شاء الله يخبرني أنك ستأتي فنكرمك فلأنك كنت السبب في أننا رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام فهذا علينا دينك وعلينا مثله هدية. Masya Allah. Kemudian setelah dikasih oleh Sahibul Bait tadi uang yang cukup untuk membayar hutangnya, dia datang kepada hakim. Dia bilang, Hakim, alhamdulillah saya sudah dapat uang untuk bayar hutang kepada orang tersebut. Ini uangnya. Dibilang oleh hakim, enggak perlu. Kamu enggak perlu untuk bayar hutang kamu kepada si fulan. Hutang kamu saya tanggung. Jumlah itu saya yang nanggung.
Dan juga kamu akan saya kasih hadiah persis seperti hutang kamu tadi. Saya kasih uang untuk bayar hutang dan saya kasih uang persis seperti hutang kamu untuk hadiah kepada kamu. Kenapa? Karena sebab kamu, aku tadi malam bisa ngimpi Rasulullah SAW. Ini hadiah, senangnya aku bisa ngimpi Rasulullah sebab kamu. فاستدعى القاضي صاحب الدين الرجل، فجاء الرجل، وقبل أن يتكلم القاضي أو صاحب الدين أو الغارم هذا، تكلم صاحب الدين قال قد عفونا عن صاحبنا في الدين يا قاضي ولا نطالبه بشيء ولا نريد منه شيء. قال ما لك؟ قال كنت شكيته إلينا. قال قد رأيت رسول الله البارحة ما شاء الله، وعجبت من أمره، رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم يكلمني في أمرك فعفوت عنك في الدين. فسبحان الله بهذا الهمة رجع الرجل بالدين ومضاعف الأجر والثواب، وأن الله سبحانه وتعالى أكرم له. لماذا؟ لأنه كان مخلص في نيته. Nah, kemudian esok harinya qadhi atau hakim itu memerintahkan, qadhi atau hakim tersebut memerintahkan orang yang meminjami hutang untuk datang kepada hakim tersebut. Setelah hakimnya datang, kemudian setelah orang tersebut, orang yang menghutangi itu datang, sebelum hakim memutuskan mau dibayarkan uangnya dari hakim, orang tersebut langsung mau ngomong, enggak usah. Jangan kamu bayarkan hutang kamu kepadaku. Kenapa? Karena aku tadi malam juga ketemu Rasulullah SAW sebab kamu. Oleh karenanya saya tidak mau uang kamu hakim, dan saya tidak mau uang kamu wahai orang yang ngasih utang, yang hutang kepada saya ikhlaskan, saya bebaskan utang di kamu kepada saya. Karena sebab kamu hutang kepada saya berhasil. Saya mendapatkan hadiah yaitu bisa bertemu dengan Rasulullah SAW. Kita nyuwun ngapunten, salaman dulu. فهذا الرجل ما استدان إلا لحاجة، وكان نيته الأداء، فأدى الله عنه بإكثاره من الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم على نيته الصادقة، وأنه ما اقترض وما استدان إلا لحاجة، وكان في نيته الأداء، ليس كما من يستدين وفي نيته ألا يؤدي والعياذ بالله. هكذا يشرع الإنسان المؤمن يفزع إلى الصلاة لقضاء حوائجه، وأي مجلس يحضره لو نوى بذلك أن يتيسر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس لقضاء حوائجه لقضاها الله سبحانه وتعالى. وفي هذه الصلوات استغثنا بأن يقضي الله حاجاتنا. Dan laki-laki ini tidaklah hutang kecuali karena memang hajat. Dan ketika orang laki-laki ini tidak bisa membayar hutangnya, dia tekad kuat untuk membayar hutangnya. Kemudian diupayakan dengan memperbanyak sholawat kepada Nabi besar Muhammad SAW, karena memang sholawat adalah cara mujarab yang ampuh untuk bisa melancarkan hajat-hajat. Kemudian ini laki-laki ini beda sama mayoritas kita. Kalau kita ini kan kalau utang pinter, tapi kalau mau bayar enggak mau. Nah ini enggak.
Ini harus digarisbawahi. Orang ini hutang karena butuh, karena hajat, kemudian dia tekad untuk membayar tapi tidak mampu, akhirnya berusaha untuk membayar hutangnya dengan wasilah, yaitu bersolawat kepada Nabi besar Muhammad SAW. Kita, seandainya kita sungguh-sungguh mengupayakan dan punya tekad dan punya niat, ketika hadir majelis-majelis seperti ini, kita sholawat untuk dikabulkan hajat-hajat kita, niscaya hajat-hajat kita akan dipermudah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. آمين اللهم آمين. وفي هذا المجلس كم كررنا من قولنا الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي اقضي حاجاتي أدركني يا رسول الله. Dalam majelis ini berapa kali kita mengulangi ucapan ini, yaitu sholawat dan salam semoga tercurahkan kepadamu hai Rasulullah. Betapa lemahnya kekuatanku, aku dalam keadaan sulit, maka tolonglah aku wahai Rasulullah. Berapa kali? Ini tadi assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah, khudh biyadi iqdi hajati adrikni ya Rasulullah. Kabulkan hajatku wahai Rasulullah. Berapa kali kita ulangi tadi? وهكذا وفي ليلتكم هذه الليلة الأخيرة من شهر صفر، ليلة آخر أربعاء من شهر صفر، كذلك آخر أربعاء من شهر صفر، ليلة كان السلف الصالح يخرجون فيها ينفون التطاير وينفون التشاؤم، فيخرجون إلى المحلات يذكرون الله سبحانه وتعالى ويصلون على النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويتدارسون ويجالسون ويتروحون نفيا للتطاير الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. Dan seperti hari ini, yaitu hari Rebu terakhir bulan Safar, itu para ulama-ulama kita terdahulu, mereka bikin acara-acara yang menyenangkan, yang menghibur hati, yaitu mereka pergi ke tempat-tempat rekreasi, kemudian berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tujuan untuk menghilangkan kesan sial dan kesan mitos-mitos yang tidak mengenakkan di hari-hari tersebut. Justru datang ke tempat rekreasi dengan banyak zikir kepada Allah dan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. لقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. قال لا عدوى أي أن العدوى لا تنتقل بأصلها بذاتها، العدوى لا تنتقل إلا إذا أراد الله سبحانه وتعالى. العدوى لا تؤثر إلا بإرادة الله سبحانه وتعالى، والمرض أيضا لا يؤثر إلا إذا أراده الله، ولا ينتزع التأثير عندما يريد الله أن لا يؤثر ينتزع التأثير. فهذا بمعنى لا عدوى ولا طيرة لا تشاؤم أكانه ولا هامة. فالهامة بعضهم قال فسرها بأنها طائر، فإذا مر على بيت من البيوت في الجاهلية هذا معتقداتهم، قالوا يصاب بأهل هذا البيت بمرض أو بشيء من الآفات، أو قال إذا نعق على بيت من البيوت الجاهلية يصيبهم البلاء. فكان هذه معتقدات أهل الجاهلية، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها وصحح المعتقدات. قال ولا صفر، وشهر صفر لا يتشاءم به، وهو شهر من الشهور وشهر الله سبحانه وتعالى. وقبل جاءت بعض الأحاديث وإن كانت ضعيفة في بعضها في مدح يوم آخر أربعاء من صفر. فالمؤمن لا يتشاءم لا طيرة، بل قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالفعل الحسن، يتفاءل الإنسان. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda la adwa, tidak ada penyakit menular. Nah, tadi ditafsiri oleh beliau
dalam tafsiran hadis ini, maksudnya tidak ada penyakit ini menular karena penyakitnya itu sendiri. Nah, tapi bagaimana? Ya karena Allah yang menularkan. Kalau seandainya Allah nggak menularkan, nggak akan tertular. Betapa banyak ya sesuatu yang didekatkan tapi nggak tertular. Berarti yang membuat nular atau tidak menular adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. La adwa wala tiarata, tidak ada tiaroh. Tiaroh itu adalah tadi mitos atau menganggap hari sial, tidak ada. Tidak ada. Yang berikutnya adalah wala hamah. Hamah itu apa? Dalam satu penafsirannya, hamah itu adalah burung yang lewat dan ini menjadi keyakinan orang jahiliyah dulu. Kalau lewat atau bertengger di suatu rumah, maka orang di rumah tersebut akan terkena sial, terkena musibah. Mungkin kalau di sini gagak. Mungkin. Kalau ini gagak, arep mati. Gitu. Ya, mungkin seperti itu. Orang jahiliyah kalau ada burung itu ya di rumahnya atau lewat di atas rumahnya, maka orang di rumah akan terkena sial. Yang terakhir walau sofar, tidak ada sofar-sofaran. Maksudnya apa? Orang jahiliyah mengatakan sofar ini adalah bulan sial dan itu tidak diridhoi oleh Rasulullah SAW karena sofar itu sama seperti bulan-bulan yang lain. Salah satu dari 12 bulannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus Rasulullah SAW tidak mensetujui dan justru beliau senang al-fa'al hasan, yaitu mengalihkan sesuatu dengan tanda-tanda bagus. Diambil sisi positifnya, dialihkan kepada sesuatu yang lebih positif. Itu yang disenangi oleh Rasulullah SAW. والبلاء ينزل إلا حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بأن لا نترك الآنية مفتوحة كل ليلة. كل ليلة هذه الليالي، كل ليلة في سفر وغير سفر، لا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نترك الإناء مفتوحا، ينزل البلاء فيه، ينزل البلاء. فأمرنا بتغطية الآنية، وإن لم يجد قال يضعه شيئا عليه عودا. لماذا؟ لدفع ما ينزل البلاء في هذه الآنية. هذا سنة يجب أن نحافظ عليها، أن لا نترك الآنية بالليل مكشوفة مفتوحة يقع فيها البلاء الذي ينزل. Dan memang bala itu memang turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya kita disunahkan, termasuk sunnah Nabi Muhammad SAW, kalau masuk malam hari maka wadah-wadah tempat-tempat kita ini ya, gelas, panci dan lain sebagainya, wadah-wadah ini diperintahkan untuk ditutup. Nah, kenapa? Supaya ketika balak tersebut turun, penyakit tersebut turun, maka ada tutupnya, tidak kena. Itu termasuk sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan disebutkan, kalau memang tidak ada sesuatu yang bisa untuk menutup secara total, maka tutuplah walaupun pakai sekedar biting lah, kalau bahasa kita itu kayu ya atau siwak kayak begitu, ditaruh di atasnya. Nah, kenapa? Nggak bisa nutup semuanya, kita tutup karena itu adalah sunnah. Itu adalah ajaran Nabi Muhammad SAW untuk menutupi wadah tersebut supaya wadah tersebut tidak terkena turun musibah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. ولا يرد القضاء إلا الدعاء. فنحن في هذه الأيام وهذه الليالي وفيها نرفع أيدينا إلى الله سبحانه وتعالى لنبتهل، ندعو الله سبحانه وتعالى، نلتجئ إليه، فلا يرد القضاء إلا الدعاء. فإذا دعينا الله سبحانه وتعالى أن يرفع عننا هذه الغموم والهموم والأمراض والأسقام والبلايا والأذايا فيرتفع الدعاء. بل جاء ketika kita dan disebutkan bahwasanya yang bisa menolak terhadap takdir itu doa. Maka ketika kita tahu bahwasanya ada balak-balak yang turun, maka kita angkat tangan kita. Kita doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
meminta supaya bala yang turun tersebut tidak mengenai kita. Maka sebanyak apapun bala yang turun, tapi kalau kita mengangkat doa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan dijauhkan kita daripada berbagai macam penyakit, daripada berbagai macam musibah, dari berbagai macam sesuatu yang menyakiti kita semuanya. بل جاء في الحديث أن الدعاء إذا أن البلاء ينزل ويصعد الدعاء فيعتركان ما بين السماء والأرض فيغلب الدعاء فيرد هذا القضاء والبلاء الذي ينزل. فالدعاء الله سبحانه وتعالى أمرنا به، والله سبحانه وتعالى قال ادعوني ثم أستجب، فأستجب قال أستجب. حتى الحروف الذي تقول على المدة قال فأستجب قال أستجب لكم. الله سبحانه وتعالى يريد منا الدعاء بس والإجابة منه سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقبلنا على ما فينا ويرفع ما نزل بنا من الأذى والجور والقحط والغلا والأمراض والأسقام والآفات وجميع الفتن ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا رحمن. Dan disebutkan bahwasanya ketika bala itu turun, ternyata orang ini berdoa, maka doanya naik. Maka sebelum bala ini mengenai orang tersebut, maka dihadang oleh doa. Dan ketika dihadang, mana yang menang? Bala yang turun atau doa yang naik? Maka ternyata yang menang adalah doa yang naik. Maka orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan dikenai suatu musibah, suatu bencana. Karena musibah yang turun tersebut ada perisainya, ada yang menghalaunya, ada yang menahannya, yaitu doa kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ud'uni astajib lakum. Ud'uni, mintalah kalian kepadaku, astajib lakum. Dalam firman tersebut tidak disebutkan summa astajib lakum. Summa itu nanti. Summa itu agak lama. Bukan juga pakai fa. Fa itu agak nanti, tapi lebih pendek daripada summa. Bukan hatta huruf-huruf yang menunjukkan tunda ini tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Berarti bagaimana? Ud'uni, doalah kamu kepadaku, astajib lakum. Ndak nanti akan aku ijabah, ndak, langsung aku ijabah kepada kalian. Nasallallahu subhanahu wa ta'ala bihaqqi hadhihi salah wassalawat ala al-habib sallallahu alaihi wasallam an yurzuqna wa iyyakum حسن الظن بالله سبحانه وتعالى وحسن الظن بعباد الله، وأن الله يرفع كل أذى مننا ومن أهلنا ومن أسرنا ومن بلدتنا والمسلمين أجمع، وأن الله سبحانه وتعالى يا حي يا قيوم برحمتك اللهم نستغيث من عذابك نستجير، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اجعل اللهم جمعنا هذا جمعا مرحوما، تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا في أحد من أحبابنا شقيا ولا محروما، لا تجعل لأحد منا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فريته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. نسألك اللهم رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم نسألك من خير ما سألك من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. نعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اقضي لنا حاجاتنا، اللهم اقضي الحاجات واغفر الذنوب والسيئات. اللهم حسن أخلاقنا ووسع أرزاقنا وارزقنا رزقا واسعا لا تعذبنا عليه يوم القيامة
يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا أسرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين يا أرحم الراحمين. وبارك اللهم في هذا البيت وصاحب هذا البيت وأولاده والمنتسبين إليه، وأن الله سبحانه وتعالى ينور هذه البيوت بنور القرآن والذكر والصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم، ويغفر لنا ولهم السيئات ولا يخيب الرجاء، ويقبل الدعاء ولا يخيب الرجاء برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين بسر أسرار فاتحة. فاتحة.